Alright, vectors. Okay, vectors kita deal dengan 3 dimensions ya. X, Y dan Z. Okay, untuk X selalunya kita letak di I, Y, J dan Z in K. Okay, let's say ada satu point dengan 3 koordinat. Okay, contohnya A, B dan C. A untuk X, B untuk Y dan C untuk Z punya koordinat. So automatically akan ada 3 paksi ya. Paksi X, paksi Y, paksi Z seperti yang tertera di figure 2.3. Dan the position vector. Okay, itu perkara pertama yang you kena tahu. Position vector. What is position vector? Okay, bermaksud position maksudnya lokasi asal, lokasi dia tu lah. Okay, so position vector untuk P, okay, position vector kena sentiasa mula dengan huruf O, from origin. Perlu ingat itu, O, from O to where, from O to where, from O to the specific point. So, OP equals to AI plus BJ plus CK. Ataupun you boleh tulis dalam bentuk seperti yang tertera macam itu. Tak perlu IJK tapi kena letak koma dan dia punya kurungan bukan bracket, dia bentuk tajam macam tu. Okay. Contohnya dalam gambar rajah point P koordinat dia 1, 2, 3. So dia I tambah 2J tambah 3. Okay. Jenis-jenis vektor. Yang pertama position vector, you dah belajar tadi. Ingat sentiasa mula dengan huruf O kalau position vector sebab dia from origin. Okay, like in the example dia bagi kalau dia start from origin, point dia B, so dia OB. Samalah kalau P dia OP. Okay, then zero vector, the second one, the zero vector is denoted by 0, has magnitude 0. Zero vector senang cerita dia umpama tak wujud lah, dia tak ada apa-apa. Okay, dia tak ada specific direction, dia tak ada nilai. That's a zero vector. Jenis ketiga is unit vector. Okay, contohnya you tadi belajar ada satu vector. Okay, setiap vector tu dia ada arrow kan, dia bentuk arrow. Jadi arrow tu ada nilai panjang dia. Okay, magnitude dia. Okay, tapi unit vector adalah satu vektor yang nilai dia 1 sahaja. Panjang dia 1. Okay, contohnya kalau vektor tu vektor A, kita wakilkan unit vektor dia sebagai A cap. Bentuk dia macam itu, A cap. So, macam mana nak dapat unit vektor? Vektor itu, you bahagikan dengan panjang dia. So, logik lah. Macam you biasa buat, common sense, kalau kita ada satu, macam contohnya, satu pembaris panjang dia 15 cm. You nak satu unit. So you buat apa? You ambil yang satu tu sajalah. 15 bahagi 15. So dapat yang satu unit itu saja. Okay. So itu formula for a unit vector. Okay. For the fourth types is parallel vectors. Okay. Parallel maksudnya selari. Kalau dua vektor itu selari. Okay. Then dia akan ada skala multiple. Contohnya, dalam example tu dia bagi vektor U1 dan U2. Okay, so vektor U1 akan sama dengan lambda U2 di mana lambda adalah satu skala multiple. Apa maksud skala multiple? Lambda kena ada tergolong dalam real numbers. Okay, the fifth type, kalau you ada parallel, lagi satu you ada perpendicular. Okay, perpendicular maksudnya dia sudut kedua-dua vektor tu adalah 90 darjah. Itu maksud perpendicular. Addition and scalar multiplication of vectors. Addition maksudnya penambahan. Okay. Jadi untuk vektor kita boleh apply rule yang sama untuk tambah, tolak, pendaraban skala dan mencari. For any vectors V1 dan V2 okay, so how to find yang part 1 tu I tu, okay, magnitude dia
Modulus tu memberi maksud magnitude ya. Erti kata lain, modulus tu memberi maksud jarak vektor tersebut. How to find the vectors punya magnitude or dia punya jarak dia is you ambil all of the elements, you squarekan and then you plus and then you set. Contohnya V1, elemen-elemen dia adalah A1 plus A1, B1 dan C1, betul? So, untuk cari jarak dia, you just ambil A1 square plus B1 square plus C1 square, you set the whole thing. Itulah jaraknya. Same also applied for V2 and so on for any vectors. Okay, for part 2, for addition. Okay, kalau kita tambah, contohnya V1 tambah V2, you ambil elemen yang pada I untuk V1, tambahkan dengan elemen pada I V2. Sama juga B1 untuk J pada V1 dan B2 untuk J pada V2. Dan last sekali C1 untuk I pada V1 dan C2 untuk C1 untuk K pada V1 dan C2 untuk K pada V2. Dan you tambahkan sahaja. Vice versa, benda yang sama jugalah dengan V1 tolak V2. Okay. Baik, yang ketiga is pendaraban vektor dengan scalar. So, kalau ambil scalar, you darabkan dengan vektor, you kena darab untuk setiap elemen tersebut. Untuk X, you kena darab. Untuk Y, kena darab. Untuk Z, also kena darab. Ataupun untuk I, kena darab. Untuk J, kena darab. Untuk K pun kena darab. Example 1. Express the position vectors untuk point A dan point B dan cari vektor AB dan modulus AB. Okay, first kali position vector you belajar, ingat kena mula dengan huruf O. So, OA, ambil sahaja koordinat dia. 2I tambah 3J tambah 5K. Same goes for OB. Alright, then how to find AB? Okay, AB is not just you take A and B plus, no. Okay, AB you kena ikut direction dia. Ingat vektor dia penting ya, berdirection. So, AB adalah AO tambah OB. Nampak O tu akan hilang. Okay, so what is AO? AO is negative of OA. So, apa maksud negative OA? You negatifkan semua elemen untuk OA. That's why dia dapat negative 2I minus 3J minus 5K. And then you pluskan sahaja dengan OB seperti tertera. Okay, and then macam you belajar tadi, macam mana tambah dua vektor. So, untuk I, dia adalah negative 2 minus 2. So, that's why negative 4. Untuk J, negative 3 plus 6. That's why 3J. Last sekali untuk K, negative 5 plus 2. Negative 3K. That's how you find AB. Okay, then how to find the distance? Okay, jarak dia, modulus AB. You belajar dah tadi. Ambil setiap elemen, you squarekan and then you set. Okay, that's why dia jadi negative 4 square plus 3 square plus minus 3 square. Set the whole thing. So, dapat set 34. Example 2. Find the modulus of 2A minus B, where A is I plus J plus K and B is negative I plus 3J. To do is selesaikan dahulu 2A tolak B. What is 2A tolak B? You buat seperti itu. 2 darabkan dengan vektor A, tolakkan dengan vektor B. And then you solve. Dapat macam itu. Okay, and then macam biasa, cari jaraknya. 3 square plus negative 1 square plus 4 square. And then set the whole thing. Example 3. Given a vector A, 2, negative 3, negative 4, and B, negative 1, negative 1, and negative 4, find A plus B, and hence find a vector of magnitude 3 units in the direction of vector A plus B. Alright, so first one, you just find A plus B. You dah belajar sebelum ini, tambahkan sahaja setiap elemen, dapat macam itu. Okay, and then kita ada satu vektor A plus B. Vektor A plus B ada panjang dia yang tersendiri. So, you kena cari panjang dia dahulu. So, how to find dia punya panjang?
You belajar modulus A plus B itu. Okay. And then dapat 9. So, panjang vektor A plus B adalah 9 unit. Tetapi, soalan minta vektor yang panjangnya 3 unit. Bukan 9. So, macam mana nak cari panjang 3? Pertama sekali, you kena cari unit vektor dahulu. Okay. Yang paling kecil dahulu you kena cari untuk direction A plus B. So, unit vektor you belajar tadi dah. Unit vektor, formula dia, vektor tersebut bahagikan dengan dia punya panjang. So, dapatlah 1/9 untuk I, minus 4/9 untuk J, dan minus 8/9 untuk K. Okay, sekarang you dah ada vektor in a unit punya, unit vector in the direction of A plus B. Okay, so macam mana nak cari vektor yang panjangnya 3 in the direction of A plus B? You hanya darabkan sahajalah dengan 3 unit vektor tersebut. Okay. Itu adalah scalar multiplication. So, darabkan setiap sebutan dengan 3. Simplifying the fraction. So, you akan dapat 1/3i minus 4/3j minus 8/3. Example 4. If P 2i plus 3j plus k and Q is I plus 2j minus 2k, expressed in terms of I, j and k, P plus Q and Q minus P. Okay, you have learned before the addition and subtraction of two vectors. So you try to solve yourself and then check the answer. Given, like for example, A and B is the operation which is written A dot B. We call it A dot B. Alright. Jangan sesekali panggil A darab B. Tak ada konsep darab-darab ya dalam ini. Okay. Dia hanya dua vektor tak boleh didarab. Dia sama ada dot product atau cross product. So you belajar dot product dahulu. So A dot B. Apa dekah formula for A dot B? A dot B is the modulus A, panjang A, darab dengan modulus B, panjang B, cos theta. Di mana theta, sudut antara dua vektor itu mesti dalam lingkungan 0 until 180. Dia tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Seperti gambar rajah tertera. Alright. Lagi satu cara untuk menyelesaikan A dot B is, okay, you darabkan setiap elemen. Contohnya, untuk elemen I, for vector A is A1, darabkan dengan elemen I for vector B, B1. So, A1, B1. Tambahkan dengan elemen J untuk vector A dan elemen J for vector B, A2, B2. Dan tambahkan dengan elemen A untuk vektor A dan elemen K untuk vektor B, A3, B3. Okay, jangan sesekali keliru cara penyelesaian dot product dengan expanding the square. Okay, nanti kita akan go through dengan example supaya lebih faham. Evaluate A dot B if A equals to 3i minus 7k and B negative 2j plus 3k. And the angle between A and B is 90 degree. Okay, so A what is A dot B? Right, so A dot B adalah, okay, you letak vektor A. Ingat kena ada dot tu. Bukan bracket saja. Penting. Okay, vektor A dot dengan vektor B. Okay, tengok untuk vektor A, dia punya I, elemen dia 3. So 3. Untuk vektor B, elemen I dia kosong. So that's why darab kosong. Seterusnya kita pergi ke elemen J. Tambah
Untuk vektor A, elemen J dia kosong. So, kosong. Elemen J untuk vektor B is negative 2. So, that's why negative 2. Okay, last sekali. Untuk vektor A, elemen K dia negative 7. And vector B, elemen K dia 3. So, that's why negative 7, 3. And then you solve, dapat negative 21. Itu cara untuk menyelesaikan dot product. Alright, example 2. Evaluate 2i minus j dot 3i plus 4k and 3j minus 2k dot I plus 2j minus 7k. Okay, you have learned before how to solve a dot product. So, please do yourself first. And then check your answer. Given that a vector A 3i plus tj minus 2k and vector B 1 minus ti minus 3j plus 4k, find t if A is perpendicular to B. Since A is perpendicular to B, so cos 90, sudut dia 90 is equal to 0. So, A dot B is equal to 0. Jadinya you ambil sahaja vektor A dotkan dengan vektor B, akan dapat satu persamaan yang ada huruf T. So solve the equation, you akan dapat T sama dengan negative 5 over 6. Example 4, given that A equals to 2i plus 3j minus 5k and B equals to 4i minus j minus 3k. Find A dot 2a and find 2a minus 3b dot a plus 2b. Okay, you have learned how to solve a scalar product, dot product between two vectors, and you also have learned how to solve a scalar multiplication with a vector. So you try to solve it yourself first and then check your answer. Properties of scalar product. Okay, the first property, A dot A is equal to modulus A square. The second one, A dot B akan sama sahaja nilai dia dengan B dot A. Okay, and then the third one, A dot B plus C sama dengan A dot B tambahkan dengan A dot C. Okay, the fourth one, MA with if M is a scalar, dot B is the same like M darab A dot B ataupun sama juga dengan A dot M darab B. Okay, and then for the fifth property, 0 dot dengan A dapat 0. Okay, and then the sixth one, A dot B is equal to modulus A modulus B if and only if A is parallel to B. A dot B equals to negative modulus A modulus B if and only if A and B in opposite direction. The seventh one, A dot B equals to 0 if and only if A is perpendicular to B with A must not be 0 and B must not be 0. Okay, and the last property, for unit vectors I, j and k, we have I dot I equals to j dot j and equals to k dot k, which is 1. And I dot j equals to j dot k and k dot j, which is 0. Okay, the proof. The proof for number 1 to 4 and number 5 also is very obvious. Okay, for number 6, if vectors A and B are parallel, the angle between A and B is either 0 or 180. So, since A dot B is equal to A modulus B cos 0, so cos 0 is 1, that's why dapat modulus A modulus B. Or cos 180 is negative 1, so that's why dapat negative modulus A modulus B. Kalau cos 80, direction dia terbalik. Okay, for number 7, if vectors A and B are perpendicular to the angle between A and B is 90 degrees. So, sebab itulah cos 90, 0. A dot B equals to 0. 1.
It is known that I, J and K are perpendicular each other and the angle of two parallel vectors is 0. Simplify A minus B dot A plus B and A plus B dot C minus A plus C dot B. Okay, solution here. For A minus B dot A plus B. Okay. So, you boleh dot kan. So, A dot A plus A dot B minus B dot A minus B dot B. So, since A dot B is equal to B dot A, so cancel each other, tinggal A dot A and B dot B. So A dot A is modulus A square and B dot B is modulus B square. Alright, for B, A plus B dot C minus A plus C dot B. So is equal to A dot C plus B dot C minus A dot B minus C dot B. So B dot C and C dot B is the same, so they cancel each other. So tinggal A dot C minus A dot B. So factorize A, dia macam you factorize, so A dot C minus B.